Bonjour mes élèves de deuxième année bac option français. Alors dans cette vidéo, on va faire la suite de la correction de la série d'exercices de la leçon état d'équilibre d'un système chimique. Alors on va faire l'exercice 7. Alors on considère que la densité du vinaigre est la même que celle de l'eau, c'est-à-dire la densité ou bien la masse volumique de l'eau est égale à 1000 grammes par litre, d'accord? Et le vinaigre 7 degrés contient 7 grammes d'acide éthanoïque 7H3COH dans 100 grammes de solution de vinaigre. Alors, les questions. La première question, écrire l'équation de réaction d'acide éthanoïque et l'eau. D'accord, cet acide-là avec H2O. Représenter le tableau d'avancement de la réaction. Troisième question, déterminer la concentration molaire C de la solution d'acide éthanoïque. Quatrième question, donner l'expression latérale de la constante d'équilibre en fonction de C, la concentration, et la concentration molaire des ions oxonium. Ce sont les ions H3O+. D'accord? Et la dernière question, la constante d'équilibre est K est égale à 1,8 10 puissance moins 4 à 25 degrés C. Détermine le pH du vinaigre. D'accord? Allez-y. Pour la première question, c'est juste l'équation de la réaction. Alors, on a les deux couples intervenant dans cette réaction. C'est CH3COOH et sa base conjuguée CH3COO-. Et là, avec l'eau, la réaction d'acide avec l'eau. H2O, H3O+. Alors, on a la réaction de l'acide éthanoïque avec H2O. Alors, CH3COH aqueux plus H2O liquide. Alors, il va donner CH3COO- aqueux plus H3O+. Aqueux. Voilà la réponse de la première question. Deuxième question, alors on va réécrire l'équation de la réaction ici. Alors c'est CH3COH plus H2O. On a CH3COO- plus H3O+. Alors la quantité de matière initiale de l'acide éthanoïque c'est C fois V. Et c'est toujours l'eau puisque c'est un solvant en excès. 0, 0. CV moins X en excès. X, X. CV moins X final en excès. X final, X final. Alors, à deux balles, parfois, que vous voulez donner ou représenter le tableau d'avancement en fonction de X équilibre. Alors, ما تخاف ما تدهش. غتعوض X final باش X équilibre. علاش؟ حيت باش كتكون عندك une réaction limitée. D'accord? Alors la réaction limitée, l'état final d'ILH, c'est juste un état d'équilibre. Alors l'état final, c'est un état d'équilibre. Alors comme chez le tableau d'avancement, l'état final, كنسميها état d'équilibre, وكنعوض x final x équilibre. C'est clair? Alors on finira le tableau d'avancement. Alors x max en excès, x max, x max. Voilà, en passant maintenant à la troisième question, la concentration C. Alors, في لي دوني عندي شنو عطاوني جوست دوغري ديال الفينيغر. عطاوني الدوغري ديال الفينيغر اللي هي 7 دوغري، هي 0,07. داكوغ. الوغ هاد الدوغري ديال الفينيغر اش قالوا لي كتساوي؟ هي لا ماس ديال لاسيد اللي هي 7 غرام على لا ماس ديال السوليوشن ديال الفينيغر كامل. سا مارش. اذا الفينيغر كسوليوشن الله 7% اللي فيها ديال لاسيد ايثانويك. فاهمين؟ اذا لا ماس ديال لاسيد، اذا كنعرفوا ان لا كونتيتي ماتيير دو لاسيد شنو غتساوي ليا؟ غتساوي هي لا ماس ديال لاسيد على لا ماس مولار. ياك؟ الوغ لا ماس ديال لاسيد، هذه سي لا ماس دو لاسيد. لا ماس دو لاسيد est égale
la quantité de matière fois la masse molaire. Bien sûr, tout ça de l'acide. Alors, la masse de l'acide, نعوضو هنايا غتولي عندي N fois la masse molaire. La masse molaire, c'est incalculable. صافي. O, la masse, كنعرفو أن الغو ديال السوليوشن هي la masse sur le volume. La masse ديال la solution. C'est clair? Alors, degré, تبعو معايا. Alors, ρ كتساوي M sur V. Alors, M ديال la solution, اش كتساوي ليا؟ هي ρ fois V. إذا نعوض هادي هنايا. هي ρ fois V. C'est clair? Alors, degré de vinaigre, N sur V, شناهي؟ N sur V, c'est C. Alors, C, la concentration de la solution d'acide éthanoïque, fois la masse molaire sur la masse volumique de l'eau. Alors, je كنقلب على C. Alors, C, c'est des degrés de l'acidité fois ρ sur la masse molaire. Ça marche? Voilà l'expression. D'abord, c'est calculer la masse molaire de cet acide-là. Alors, la masse molaire de l'acide, acide c'est CH3COOH. شحال عندي من الكربون؟ عندي جوج ديال لي كربون فوا لا ماس مولير ديال الكربون بلس شحال عندي من اكسجين جوج فوا لا ماس مولير اتوميك دوكسيجين بلس شحال عندي من هيدروجين 4 فوا لا ماس مولير دو الهيدروجين. الوغ عندي جوج فوا 12 بلس 2 فوا 16 بلس 4 عطينا هي 60 غرام باغ مول. صا مارش. نعوضو دابا، نجيو هنا ونعوضو نمسحو هاد. الوغ دوغري شحال قلنا كتساوي؟ هي هادي، c'est 0,07 fois ρ. Déjà, il y a 1000 grammes par litre. Et ρ, pardon, la masse molaire, et la masse molaire, c'est 60. Ça fait? Alors, la concentration de l'acide éthanoïque est égale à 1,17 mol par litre. Voilà la concentration de la solution. C'est clair? Allez-y. La question suivante. Donnez l'expression latérale de la constante d'équilibre K en fonction de C et la concentration molaire finale des ions oxonium. Alors, par définition, K, c'est quoi? C'est le quotient de réaction à l'équilibre. Alors, c'est la concentration des produits, concentration de CH3COO- finale liée à l'équilibre, fois la concentration de H3O+ à l'équilibre, sur la concentration de l'acide CH3COH à l'équilibre. Ça marche? Allez-y. D'après le tableau d'avancement, qu'est-ce qu'on a? Alors, si on regarde le tableau d'avancement, on va voir. Alors, X final, qu'est-ce que c'est? X final, c'est la quantité de matière de H3 au plus. C'est la quantité de matière de H3 au plus. C'est la concentration de H3 au plus finale fois V. X final, c'est la quantité de matière de la base CH3COOH, COO-. Alors, il y a la concentration de CH3COO- finale fois V. Alors, quand je fais X final est égal à X final. يعني هادشي كيساوي هادشي. نكتبو هاد l'égalité. عندنا H3O plus final fois V est égal à la concentration de CH3COO- final fois V. On simplifie V مع V. On va prendre la concentration de H3O plus est égal à la concentration de la base CH3COO- à la relation l'oula. Alors, la relation الثانية. إلا جينا هنا la quantité de matière ديال l'acide تساوي CV moins X final. D'accord? Alors, la quantité de matière de CH3COH final est égale à CV moins X final. X final شنو هي؟ هي هادي. نعوضها هنا في بلاصة X final هنا. Ça marche. Alors, ça تعطيني CV moins la concentration de H3O plus final fois V.
Alors, ce n'est la quantité de matière de l'acide CH3CO-. Il y a la concentration finale de l'acide CH3COOH final fois V est égal C fois V moins la concentration de H3O plus final fois V. كتبان لي واحد في هنا واحد في هنا واحد في هنا غنسامبليفي في مع في مع في. اش غيبقى ليا؟ غتبقى لي انا لا كونسونطراسيون ديال لاسيد ايثانويك CH3COOH final اش كتساوي هي سي moins la concentration de H3O plus final. Et voilà la deuxième relation. On a trouvé cette relation à partir du tableau d'avancement. C'est clair? يلا دابا نرجعوا l'expression de la constante d'équilibre نعوضوا هادشي اللي لقينا. Alors, la première relation, c'est tableau d'avancement. Pardon, avancement. Alors, on a la concentration de H3 plus final. هو نفسه la concentration de CH3 CO moins. شنو آخر؟ la concentration de CH3 COH de l'acide est égale à C moins la concentration de H3O plus final. Alors, on remplace d'abord la constante d'équilibre ديالنا. انا عندنا هادو متساويين يعني غنخليو غير ديال لا كونسونطراسيون ديال لي زيون اوكسونيوم حيت هما طلبوها منا. بغاو يبقاو يبانوا لينا في ليكسبرسيون جوست لا كونسونطراسيون ديال لي زيون اوكسونيوم، ما بغاوش لا كونسونطراسيون ديال لا باز. سكيفي ما غنكتبهاش، غادي نعوض هاد لا كونسونطراسيون هادي باش بلا كونسونطراسيون ديال H3 او بلس فينال. وقلت لكم ليكيليبر هي ليطا فينال يعني نا فينال. داكوغ H3O plus H3O plus تعطينا la concentration de H3O plus final au carré. و la concentration ديال l'acide ديالي راه جبتها هي هاد l'expression هادي نعوضها بهادي هي C moins la concentration de H3O plus final. Et voilà l'expression de la constante d'équilibre en fonction, d'accord, en fonction de la concentration des ions oxonium. Ça marche. Aussi en fonction de C. Alors, كتبان لي غير C وكيبان لي les concentrations de H3O+. C'est clair? Allez-y, passons maintenant à la question suivante. La constante d'équilibre K est égale. عطاونا la valeur ديال la constante d'équilibre. وبغاونا نديتيرمينيو le pH ديال هاد الفينيغر هذا. Alors le pH par définition c'est quoi? C'est moins log de la concentration de H3O plus final. Alors l'objectif ديالي دابا شنو هو؟ خاصني نعرف شحال كيساوي الكونسونطراسيون ديال H3O plus final. Alors باش نجبد هاد الكونسونطراسيون ديجا في لا كيسيون بريسيدونت قالوا لي جبد كا en fonction de la concentration de H3O plus و C. C جبدتها في لا كيسيون 3. D'accord? Alors H3O plus au carré sur C moins H3O plus. D'accord? Final bien sûr. Alors هنايا غادي نرجعو هذا هادشي غنديو لوطر كوتي غتولي عندي K fois C moins K fois la concentration de H3O plus final est égale la concentration de H3O plus final au carré. غندي داكشي لوطر كوتي غتولي عندي la concentration de H3O plus au carré plus K la concentration de H3O plus final حتى هنا moins K fois C est égal à 0. Alors كنشوف نقدر ندير un changement de variable on poser أنا la concentration de H3O plus باش تبان لكم حسن est égal à X. تخرج لي X au carré plus K X moins KC est égal à 0. Et voilà, on a une équation deuxième ordre. باش نلقاو خصنا نحسبو دلتا. Alors delta اش كيساوي B au carré moins 4AC. Voilà. غنحسبو هذا غنلقاو bien sûr positif. انا ديجا درت الكالكول. Alors la concentration ديال H3O plus هي la solution ديالنا. غنلقاو deux solutions. عندنا deux solutions. غنلقاو X1 et X2. D'accord? Alors moins K plus racine de delta اللي هي K au carré plus 4KC sur 2. Plus, pardon. On va le faire moins K moins la racine de delta. K au carré plus 4KC sur 2.
هذا يخرج بوزيتيف وهذا يخرج نيجاتيف. بيان سور لا كونسونطراسيون ما يمكنش تخرج نيجاتيف. الوغ هادي غادي نإليمينيو هاد و اكسكلو هاد la solution, on a juste la solution positive. D'accord? Alors, la concentration de H3O+, finale, on a en considération, il y a des moujaba, il y a un SK, d'accord? Plus racine de K au carré plus 4KC sur 2. Alors, عندنا C. لقينا قبيله C كتساوي 1.17 مول بار لتر. وعندنا aussi la constante K اللي عطاونا في لي دوني هي هادي 1.8 عطاو ليا دابا فوا 10 لا بويسونس موان 5 وكا راه سونز يونيتي باش لي سولني على اليونيتي. داكوغ غنعوضو هادشي كامل غتخرج لنا ان لا كونسونطراسيون هي 4.6 فوا 10 لا بويسونس موان 3 يونيتي ديال الكونسونطراسيون مول بار لتر. وهكا كنكون لقيت نمسح هادشي هنا كنكون لقيت الكونسونطراسيون ديال H3+ اترافير لا كونستونت ديكيليبر. فاهمين؟ الوغ دابا شنو طلب مني انا؟ طلب مني نلقى البي اش. وديجا قلت لكم ان البي اش هي موان لوغ ديال الكونسونطراسيون. انا لقيت الكونسونطراسيون غنستعملها باش نلقى البي اش. الوغ بي اش تيغال موان لوغ de la concentration de H3O+. Final, alors pH est égal moins log. ردوا البال في الكالكولاتريس ماشي بعد تلامس كيمشي يدير كيمشي للكالكولاتريس وكيدير الان. لا دير لوغ ديسيمال راه مكتوبه في كالكولا تلقى اللوغ ما تمشيش للان. صافي ردوا البال خدموا بهادي باش تبغيو تحسبوا البي اش ماشي بالان. الان خليها النيوكليير خليها النووي. داكوغ. Alors 4,6 fois 10 à la puissance moins 3. Alors après l'application numérique, on va trouver 2,34. Et voilà la valeur de pH du vinaigre. Ça marche? Alors j'espère que nous faisons la résolution de l'exercice. Et même si vous avez les commentaires, ne vous abonnez pas, partagez la vidéo avec vos amis. Et bon courage.